Dili na kinahanglan mo adto pa sa Davao City ang 73 anyos nga si Vivian Bailon kilala aron magpatambal. Na-diagnose nga dunay endometrial cancer stage 1B si Nanay Vivian nga residente sa Coronadal City, South Cotabato. Siya ang nahimong labing unang pasyente sa Cancer Center sa General Santos Doctors Hospital nga giablihan ning Abril 21. Actually, I did not expect na mayroon na pala tayo nito, yung ganitong center. Kasi nung mag-refer si Dr. Sampiano sa akin, ang doktor ko sa Coronadal, sabi niya, i-refer kita kay Dr. Mayra kasi siya ang best doctor for that situation, for this situation. So, first pa pala na ultrasound niya, may nakita siyang brownish color na nakita niya nga nag-thicken na ang uterus ko nag-thicken. Pag nag-thicken daw yung endometrium, magiging cancerous yun. Dali lang po naka-recover sa ako na operation. Actually, 1 week lang naka-recover na ko siya. Wala ako sa ginabantiyan pamalain. So I am very grateful that we have opened this newer, larger and more complete cancer center in General Santos Doctors Hospital. Dako og kumpleto ang General Santos Doctors Hospital Cancer Center aron masigurong daghang pasyente sa Soc Surgeon area ang mahatagan og atensyong medikal, partikular na sa dunay sakit nga cancer. Mas gipasahi pa kini tungod sa Advanced Cancer Treatment Facility sama sa brachytherapy nga matud pa ang General Santos Doctors Hospital Cancer Center lamang ang duna niini sa Rehiyon 12. A big ask was the inclusion of brachytherapy, and I am very grateful that it was included indeed. For cervical cancer patients and even some endometrial cancer patients, treatment will not be complete without brachytherapy. Ang bag-ong General Santos Doctors Hospital Cancer Center dunay kaugalingong 128 slice CT scan alang sa mas klaro ug insaktong imaging ug treatment planning. Duna usab kini short stay unit alang sa chemotherapy ug blood transfusion, ingon man nuclear medicine unit. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.